ഇതാണ് നമ്മളെ മണിയേട്ടന്. ഇപ്പം ഞാൻ മണിയേട്ടനോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം കേട്ടാ. மணியண்ணா நமஸ்காரம். மணியண்ணா நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். நீங்கள் எவ்வளோ நாளான இந்த தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இந்த தொழில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாட்டு தொழிலுங்கிறது இப்போ 4-5 வருஷமாக ஆயிடுச்சு. நம்ம ப்ரோக்கரேஜ் பண்ணி இதுக்கு முன்னால் இந்த சந்தையில் வந்து ஒரு 15 வருஷமாக நம்ம இந்த சந்தைக்குள்ளேயே இருந்தாலும் பால் கறக்கிறது, மாட்டோட அனுபவங்களை கற்றுக்கிறது, எந்த மாடு எவ்வளோ கறக்கணும் நம்ம பால் கறந்த அனுபவத்தில் இருந்தோம். இந்த மாட்டு வியாபார ஃபீல்டுக்குள்ள வந்து 5 வருஷமாக பண்ணுறோம். 5 வருஷமாக தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக, தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா எல்லாமே நம்ம அனுப்பிச்சு கொடுக்குறோம். കർണാടക മുഖേന വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് മൂപ്പര് ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് ഈ കന്നുകാലി കച്ചവടം. പിന്നെ മൂപ്പര് എല്ലാ ഭാഗത്തും, തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തും ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കാനുള്ള സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് ഇത്. ஆனால் இன்னைக்கு எத்தனை மாடு வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்க? இன்னைக்கு மொத்தம் ஒரு 17 மாடு நம்ம எடுத்திருக்கோம். இன்னும் என்னல ஆனால் மேக்ஸிமம் 17 மாட்டுக்கு மேலே. ഇന്ന് മാത്രം മൂപ്പര് ഒരു 17 പശുക്കൾ പുറത്ത് മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. எந்தெந்த ஊருக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்க? இது வந்து விருதுநகர், சென்னை, அந்த சைடு பார்டர், ரெட் ஹில்ஸு, அப்புறம் அது போக இங்கே திருச்சி, இங்கே லோக்கலில் எல்லா பக்கமும் எடுத்து கொடுத்துருக்கோம். அது போக இடையிலையும் வந்து இடையில ஃபார்மில் மார்க்கெட் தவிர இடையில வந்து ஃபார்ம்லேயும் நம்ம நேரடி பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஃபார்ம்லேயே மாடுகளை தரவை செக் பண்ணி ஃபீடு திங்கிறதா என்ன ஏதுன்னு சொல்லி ரிலாக்ஸாக வியாபாரம் பண்ணி தரோம். கஸ்டமரை கூட்டிகிட்டு போய் ഇന്ന് മൂപ്പര് ഇവിടെ ഒഡഞ്ചത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു 3 സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. പിന്നെ പൊന്നേരി, ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിട്ട് അങ്ങേ സൈഡിലാണ്, അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു 3 പൈക്കള്, അങ്ങനെ പിന്നെ ഈറോഡിന് അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ കുറേ പശുക്കൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തിങ്ങനെ. പിന്നെ മൂപ്പര് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഈ ചന്ത കച്ചവടം മാത്രമല്ല, പുറത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും പുറത്തുനിന്നും സാധനം മൂപ്പര് മേടിച്ചു കൊടുക്കും. ஆனால் இப்போ வெளியிலேருந்து மாடு இப்போ ஆவசியப்பட்டு வந்தாலும் எங்களுக்கு வெளியும் வாங்கி தரோம். புறத்துலேருந்து மேடிச்சு நம்ம வெளியும் வாங்கி தரோம். வெளியும் வந்து இதே வியாபாரிகிட்ட ஃபார்மில் நேரடியாக போய் கஸ்டமரை காரில் கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு ஃபுல் டே இருந்து நம்ம தரவை செக் பண்ணி மாடுகளை பார்த்து நல்லா பண்ணி தரோம். நம்ம வெளியே எடுத்து தரோம். வரவங்க நேரடியாக மார்க்கெட் என்ன வர முடியல, மார்க்கெட்டில் எனக்கு இதாக இருக்குதுன்னா நம்ம அங்கே போய் மார்க்கெட்டில் ஃபார்மில் போய் செக் பண்ணி எல்லாம் அட்வான்ஸை போட்டு மாடுகளை தனித்தனியாக நம்ம வாங்கிட்டு எல்லாம் மார்க்கெட் வர சொல்லிட்டு மார்க்கெட்ல இருந்து நம்ம ஒட்டுக்கா வண்டி பிடிச்சி ஏற்றிக்கலாம். മൂപ്പര് പുറത്തുനിന്ന് ഈ ആഴ്ച മാത്രം 10 പശുക്കൾ എടുത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പുറത്ത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും മൂപ്പര് എടുത്തു തരുന്ന മൂപ്പര് ഉറപ്പ് പറയുന്നത്. ഇന്ന് മേടിച്ചു കൊടുത്ത സാധനമാണ് അത്. ഇത് അണ്ണാ ഇത് എന്നാ? ഇത് HF ബ്രീഡ്. 1,50,000 1,53,000 இந்த மாடு விலை காலையிலேருந்து சொன்னது. நம்ம வந்து இன்னைக்கு வியாபாரம் டல்லாக இருந்ததுனால இன்னைக்கு அப்படி எப்படின்னா 1,5 1 கேட்டு கடைசி ஃபைனலாக 1,10க்கு முடிச்சிருக்கிறோம். இது இது ஆதித்த பிரசவம் இல்லை, இது இது வந்து செனமாடு பிரெக்னன்ட். இது செனையான பசு பெற்றுட்டில்ல. இது இன்னும் மூப்பர் எடுத்து இது எவ்வளோக்கு இன்னைக்கு எடுத்து கொடுத்தீங்க? 1,10,000. 1,10,000 ரூபாயானு ഈ പശുവിനെ എടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. போன வாரம் ஒரு மாடு எடுத்தா 1,13,000. இது எத்தனை அவரு പറഞ്ഞ 6 பல்லு மாடு. இது மாட்டுக்காரங்க எவ்வளவு ரேட் சொன்னாங்க இந்த மாடு? 1,53,000. ഇപ്പൊ അവര് കച്ചവടക്കാരർ പറഞ്ഞത് 1,30 ആണ്. മൂപ്പർ ഇന്ന് എടുത്തു കൊടുത്ത റേറ്റ് 1,30 ഇല്ല, 1,53,000. 1,53. 1,50,000 ലക്ഷം. ഇത് എவ்வளவு പാൽ വരും? ഇത് എത്ര പാല് കിട്ടും? ഇതെല്ലാം 30 ലിറ്റർ വരും. 30 ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുന്ന മൂപ്പര് പറയുന്നത്. നോക്കാനി എത്ര വലിയ പശുവാണിത്. മൂപ്പറിന്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സാധനം. മടിയും കാര്യങ്ങളും ഒരു ആനേന്റെ വലിപ്പമുണ്ട് സാധനം. இது உங்க சொந்த மாடா, நீங்க வியாபாரியா? சொந்த மாடல் இல்லைங்கன்னா நம்ம வியாபாரி. இங்க வந்து இத்தனை மாடு இருக்குது, நம்ம இத்தனை மாடுகளை நமக்கு கேரண்டியான வியாபாரிகிட்ட தான் நம்ம வாங்கி கொடுப்போம். எல்லாத்துக்கிட்டையும் வாங்கி தர மாட்டோம். நம்பிக்கையான ஆளுகிட்ட தான் நம்ம கேரண்டியாக கட்டி வாங்கி கொடுப்போம். அதுவே மாடு மனசுக்கு பிடிச்சால் மட்டும்தான் நம்ம வாங்கி கொடுப்போம். മൂപ്പര് ഇത് മൂപ്പറിന്റെ പശുക്കലല്ല, മൂപ്പര് പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് മൂപ്പര് അവർക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് എത്ര സാധനം വേണോ അത്ര മേടിച്ചു തരും. என்னோட செலெக்ஷன் உங்களுக்கு தப்பா இருந்தாலும்
வாங்கி ஆகணும்னு நம்ம சொல்ல போகிறதில்ல. உங்கள் செலெக்ஷன் தப்பாக இருந்தால் நான் அது நல்லா இருக்கான்னு தான் சொல்லுவேன். உங்கள் செலெக்ஷன் நான் தப்பாக இருக்குது, ஆனால் நமக்கு வியாபாரம் ஆகட்டும்னு சரி நீங்களே பிடிச்சிட்டு போங்கனாலும் பண்ண மாட்டேன். நம்ம வியாபாரத்துக்கு கட் அண்ட் ரைட்டு. ஸோ பிடிச்சா வாங்கணும். எனக்கும் அந்த மாட்டை பிடிக்கணும். சும்மா நாளைக்கு நான் வாங்கி கொடுத்துட்டு எங்களுக்கு தான் தெரியல, உங்களுக்கு தெரியுமில்ல அந்த மாட்டை நல்லதாக பார்த்து വാങ്ങി കൊടുക്കലാമല്ലോ കസ്റ്റമർ കേൾവി കേട്ട സങ്കടமாக പോയിരുന്നു. മൂപ്പര് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ പശു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും മൂപ്പര് ആ സാധനത്തെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൂപ്പർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട്, മൂപ്പർക്ക് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചു തരും. വെറും പൈസക്ക് വേണ്ടി പരിപാടി ചെയ്യുന്ന ആളില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം മൂപ്പര് ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഈ ചന്തയിൽ നടന്ന ആളാണ്, ഈ ഭാഗത്ത് ഉള്ള ആളാണ്, ഇവിടെ ജനിച്ച ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി എന്നാ പറയുന്നത്. മൂപ്പര് പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് തരും. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ച് തരണമെന്ന് വെച്ചാലും അതിനും മൂപ്പര് ഏൽക്കാനാ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധനം വേണം, എത്ര സാധനം വേണമെന്ന് വെച്ചാല് മൂപ്പര് ഫുള്ള് ഗ്യാരണ്ടി ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മൂപ്പറിന്റെ നമ്പർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തരാം. മൂപ്പറിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, മൂപ്പറിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട്, ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട്. മൂപ്പറിന്റെ നമ്പർക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ വരാം, ഈ വ്യാഴാഴ്ച വരാന്ന് തലേ ദിവസം വിളിച്ച് മൂപ്പര് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പം മൂപ്പർക്ക് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് മൂപ്പര് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ച് തരും. മൂപ്പർക്ക് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂപ്പര് സാധനം വാങ്ങിച്ച് തരും. കാരണം ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഫുള്ള് മൂപ്പർക്ക് പരിചയമാണ്. ഏത് സാധനം പാൽ ഉണ്ടാവും, ഏത് സാധനം പാൽ ഇല്ലാന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൂപ്പർക്ക് അറിയാം. കാരണം മൂപ്പര് ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഇതാണ് മൂപ്പര് പരിപാടി, വേറെ പരിപാടി ഇല്ല മൂപ്പർക്ക്. പുറത്തുനിന്ന് എടുത്തു തരും, വ്യാഴാഴ്ച ചന്തയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു തരും.